May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuwad, o uban sa mga kahugpungan sa mga kaprayaan sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Maghatod kung pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikakawag usa nga Domingo sa ordinaryong panahon. Adlaw karon nga Martes, ang ebanghelyo na atong pagbasahon o pamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaron-ignon, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikadapulog bahin bisan pagani sa mga laman sa lamas sa hirbabuyna, sa anis ug sa kaningag. Apan wala din ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan sa balaod, ingon pananglit sa hustisya ug sa kaluoy ug sa pagkamatinud-anon. Ay unta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan, mga giyas nga buta, sa laon ninyo ang lagong nga anaa sa inyong ilimnon, apan lamyon ninyo ang kamilyo. Pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo nga tigpakaron-ingnon, gilinisan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso ug plato, apan ang sulod nga napuno sa inyong mga sinakmit pinaagi sa panglupig ug kahakog. Mga Pariseo nga buta, limpyuhi una ninyo ang sulod sa kupa ug malimpi usab ang gawas niini. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon gid ni Kristo, maayong adlaw katong tanan. Kagahapon atong gisaulog namo sa mga young clergy diri sa Archdiocese sa Osamis ang among panagtapok didto sa Calamba. Salamat kayo sa atong paroko na si Father Diding Aguilar, uban sa iyang kauban na si Father Tatay Saki Montifalcon, ug sa mga parokyano usab sa Calamba nga mainiton kayo nga mindawat kanamo o mabiabihon kayo nga nihatag silang the best nga hospitality sa mga young clergy ug sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis. Salamat kayo Father Diding ug mga parokyano sa Calamba. O karon usab ginasaulog nato ang Holy Spirit Mass dahil sa St. John Paul II College Seminary dinhi sa ato ang Archdiocese nga gipanguluhan sa ato ang pari na si Father Cody Sarinas o sa iyang kauban na si Father Dexter na as they begin their formation year, hinawad po unta nga ang balaang espiritu magauban sa ato ang mga kaparian o atong mga seminarista na sila pagaumulon according to the heart of Jesus. So mga igsoon gyud ni Kristo, patapos nang kita sa ato ang bulan ni ining bulan sa Agosto nga which is nagpahinumdum kita nga kung ato ang lantaw ng ato mga pagbasa karon in the 21st Sunday in Ordinary Time nga it talks about the hypocrisy of the Pharisees and the teacher of the law. Nga ngano man nga gisaway man sila kanunay ni Jesus ani gahapon pa din gisugdan ni Jesus no nga about sa ilahang pagkahipokrito itungod they are mere focus on the external, they are mere focus kung unsa lang ang makita sa ato ang mga mata o ganang bitong ilang gipakadakan kayo kung unsa ang mga what is vivid and visible sa ato ang naked eye. Pero gikalimtan nila paghatag og pagtagad kung unsa usab ang mas labang importante, kung unsa to ang mga about justice, about corruption, about yung mga exploitation, about usab sa kanang gitawag nato kanang unsa bitaw ang mas labing importante katong mga pagtulod sa balaod, ang pananglit hustisya o kaluoy. So mo na nga justice and mercy is one of the primordial nga gitudlo sa tuang Ginoong Hesukristo nga sa tuang Ginoo nga mura bitaw gikalimtan na noon, no? Ang kaluoy o kanang hustisya ang mas labing importante kaysa imuhang
pag karang very observant kay ka nga mohatag ka sa imong 10% nga abot sa imong sweldo, sa imong abot ba ka sa imong uma, or 10% sa imong tanang imong mga abot sa imong kinitaan. Pero unsa kon man nimo na nga observant ka naghatag niini, pero daghang mga tao na giyatak-yatakan, daghan kay mga tao nga imuhang gi-exploit, o daghan kayo wala nimo gi-apply ang kaluoy. Sa to pa di ay nga you can gain this money, pwede nimo makabot kining mga daghan kayong mga harvest, daghan kayong mga abot sa imuhang sa kinitaan nimo. Pero ang labing importante mga igsoon, kung giunsa po nimo pag-apply ang mas labing mahinungdanon nga balaod nga mahitungod about sa kaluoy o hustisya. Ngano gipakadak-an man ning kaluoy o hustisya? Because mao man gud ni ang mahimong barometer kung giunsa po nimo paghatag og pagtagad ang imong isig kaingon. Yes, sama sa ko ang gi example kahapon na I can be a good teacher but not a good person. You can be a good doctor but not a good husband. You can be a good wife but not a good dili mo ka maayo sa laing bahin sa imong kinabuhi. Ana bitaw wala bitaw ang nahitabo na lang bitaw nga ang imuhang pagkamaayong tao is depende lang kung asa ang mas mabor nimo o nahimong functional ang imuhang pagkamaayo. Dili ka good in totality sa imong pagka-ikaw. So mao ni ang gisaway sa ato ang Ginoong Hesukristo tungod kay ang mga Pariseo o mga magtutudlo sa balahod, they are only good in their field as expert at interpreter of the law, as teacher of the law, but they failed some aspect of their life nga wala nila natagaag pagtagad kay ngano man kay they fail to be good in some aspect kay tungod they compromise things which is only what is maghatag og pabor ngadto kanila. Mao ni bantayan lang kay mga igsoon, no? Kaya naman kay ang usa ka tawo manggod nga lantaw lang niya kung unsay maghatag og pabor niya dayon sa pwede niya i-compromise ang mga butang, mao nay sakit kaayo nga realidad nga atong masaksihan aning kalibutan. Makaingon bitaw ta nga kaning tawhana ba buutan ba na siya ay ngano man nga sa nakadungog man kog dili maayo ani niya tungod kay ang iyang integridad, ang iyang pagkasiya dili buo niya gihatag ang iyang pagkamatinud-anon o pagkabuutan. Buutan siya sa pipila ka mga aspeto siyang kinabuhi, pero dili hinurot o dili tibuok ang iyang paghatag sa iyang pagkabalaan. Mao ni kaning lantawanon kinato sa tuang kinabuhi mga igsoon. Kay ngano man, kay posible mahimo butang biktima ani aning bahina. Kay tungod kay ang mahimo mantang selective kung kinsa lang ang atong ganahan nga tagaan sa ato ang pagkabuutan. Mahimo man tang kanang taong pinili lamang kung kinsa lamang ang atong hatagan sa ato ang pagkamaayong tao. Nga dili tanahimo maayong tao para sa tanan, kun dili katulang mga tao nga duol sa atong lughan o ganahan lang nato ganaha na tagaan aning mga atong pagkamaayong tao, which is dakong hagit kinatong tanan kay human tendency man gyud siya na magitay tendency nga inani kay ngano man it is quite natural nga kung kinsa tong gusto lang nimo, kung kinsa man tong murag pabor lang para nimo o katong duol sa imong dughan og kasing-kasing, pretty sure mao gyud imong tagaan og favor sa imong mga pwede nimong gustong alagaran. So kato po mga tao po usab nga murag dili ka ganahan, medyo distansya gid po ka o medyo dili gid po ka ganahan nga mohatag sa imong pabor ngadto kanila tungod kay mao man ni nagpasabot nga dili ka para sa tanan. So mao ni bantayanan po kay mga igsoon, no? Mao na nga moingon na atong ebanghelyo karon nga sa laon
nato ang lagong nga naa sa atong ilimnon, pero lamyon nato ang kamilyo. Pagkaalaot jud nato mga tutudlo. O karon nga tigpakaron innon, gilinis nato ang gawas bahin sa tong baso ug plato apan ang sulod na puno sa inyong sinakmit pinaagi sa panglupig ug kahakog. Pagka dili maayo nga kinaiya nga mura bitaw gusto lang nato nga playing safe lang ta perminti ba, no? Kani kaduhang punto po ni mga igsoon nga grabe tong gusto nato lang taon ta, we are okay, we are fine, we are kanang there's nothing to worry nga because everything is under control. Mao na nga gusto magud nato gud na mura bitaw kanang clean ta ng taon ngadto sa uban, wala tay nabuhat nga sala, wala tay nabuhat na mga sayop. Mao na nga by all means nga gusto nato nga magpakalinis jud ta kalantawon. Pero in reality, which is bisan pa og limpyo ta lantawon ngadto sa uban kay tungod kay ato man gi amigo man nato sila, gihigala man nato sila. Mao na nga ang tinuod di ay ang mas labing importante, kita ang mas nakakita kung unsa ang mas labing tinuod nga kahimtang sa ato ang kailanman o kasing-kasing. Yes, pwede man nato nga i-portray sa uban na okay ra ta. Pwede man to i-portray sa uban nga wala tay problema. Pwede man to i-portray sa uban nga wala tay sala. Balaan ta. Yes, we can project to them that mao ni limpyo ko, holy ko. But at the end of the day, ikaw og imong Ginoo ra gyapon ang mas labing nasayod kung unsa ang tinuod nga sulod sa imong kasing-kasing ug nahuna. No? So mao na gyud na ang the best nga portrayer sa tigpakaron ingnon. Kay ngano man kay pwede na to nga magpakaingon ta sa uban nga we are happy in that moment. We are joyful. We are kanang walay angay kabalakan. Mao na nga makaingon ang uban na kani bitaw iyang personality no kay okay kayo kay kanang bitong mo katawag yun, mabiyabihon yun, kana bitong iyahad yung atimanon ang tanan. Yes, pwede ba ito i-portray inana? Pwede man nato nga ipakita nato nga kanang yung positive vibes lang ta. Kanang ato bitong kinaiya is kana bitong wala gyud ta nag hold on og na mga kalagot, mga kabalaka. Pwede na itong i-portray na ng atong personality. But at the end of the day, ikaw ang imong Ginoo ra gyapon ang mas labing nasayod kung kani imong external portrayer of who you are, mao ba gyud po ni ang reflection sa sulod sa imong pagka-ikaw. Para magud nako no, kung if you are not okay, it is okay not to be okay sometimes. Kaysa dili ka okay pero imo yung pugson nga magpaka-okay ka na mao na gitawag natong tigpakaron ingnon. Mura kag nagsuot og maskara ni ana nga gusto gyud nimo ipakita nga happy ka pero deep inside you are not happy. Mao na nga mura bitaw usahay para lang gyud nga ang lantaw sa uban nimo nga murag wala jud kay problema. Mao na nga mag-smile na jud ta. Mag-usahay kanang ato we learn to set aside our personal concern para lang gyud nga makablend ta sa uban. We learn to set aside our personal nga mga suliran sa kinabuhi para lang yun nga lantaw sa uban nato nga we are mature enough to handle things nga wala gyud ta naapektuhan, wala gyud ta nga na disturbo. But sometimes it is good also to be more transparent enough kung unsa gyud ang tinuod nga gibati nato. Kay nga naman mas masabtan ta nila, mas sensitibo sila sa atua o mas makita nila kung unsa gyud ang tinuod nga pagka-ikaw. Kung the more magunda nga magpaka-aron ingnon nga murag wala okay ra ko,
kung dili ka okay, mao na nga ang lantaw nun sa imuha noon is dili sila noon, dili po nila matarong o adjust ang ilang kaugalingon o kung saan po kanila pag-handle tungod kay ang lantaw nila nga mao na ang ilang response sa imuhang gipakita, which is dili na mao yung gusto unta nga ilang ipakita diya nimo. So siguro libog para sa inyong uban, no? Pero ang punto na ako mga igsoon, no, nga usahay man gud katang mga tao nga mura bitaw for the sake of kadang community, for the sake of kanang solidarity, for the sake of kanang to please other people, we want to project ourselves that we are like this and we are like that, even though the authenticity of who we are is not that anymore. So kana siguro katulad tawon mga igsoon gud ni Kristo. Then sa katapusang bahin mga igsoon gud ni Kristo, hinaot pa unta nga kita dili ta mo kuan bitaw mo atubang sa Dios nga dili ta sincere and genuine enough. Kay unsaon man nato na nga moatubang ta sa judgment day, wala man tayo angay itago na niya. Kabalo naman siya kung saan tinuod nga pagkakita. There's nothing to brag of. There's nothing to mga ingon pa nga atong ipagsigarbo sa Dios. What for? Unsa man pa nato na ang Ginoo is an omniscient God. God is an all-knowing God. Kabalo ang Ginoo kung kinsa unsa ta. Na mas maayo pa siguro no na kana bitawng sa ato ang mga pag-ampo usahay, sa ato ang mga ato ang pangamuyo sa atong kinabuhi usahay, na naay mga paghilak, naay mga pagdanguy, naay mga kanang naay mga kasub-anan kaysa anang sigilan ta og kanang atubang niya nga murag everything is fine pero in reality dili na di ay. Mas maayo siguro mga igsuon nga ato aning magpakatinuod ta sa ato ang langit tong amahan. Mao na nga sa ato ang kinabuhi bitaw, kana bitawng sa ato ang pagpadayon nato sa ato ang kalibutanong panaw, dili man gid perfect ang ato ang pag-actualize sa ato ang holiness and perfection, pero mao na nga at least naningkamot ta na ang pagpaningkamot na ang gitawag nato og kanang constant struggle for holiness. Kay ang tao manggod ginaabit tay constant kapag paningkamot sa pagkinabuhing balaan, mas ma-appreciate pa niya sa Ginoo. Kay gano man. Kay the word struggle, nakipagkumbati siya ba? Nakipag-fight siya sa demonyo nga kaning mga iyahang mga personal desire o ang desire sa Dios o ang gusto sa Dios maoy mas matuman, mas maoy mo patigbabaw. Kay dili man gyud sa tanang panahon nga ang gusto nato o gusto sa Ginoo align o nagkanunay nag parallel na magiusahay nga opposite ba. Mao na nga at least kanang the moment nga opposite gini ang plano nato ang plano sa Dios, we learn to bend our own plan, we learn to compromise our own terms para ang kagagustuhan sa Ginoo o iyahang kabubuton mo ay mas mopatigbabaw dili atoa. Og inana dili ta nahimong tigpakaron ingnon tungod kay kita naningkamot man sa pagkinabuhing balaan, naningkamot man ta sa pagtulid sa atong mga hiwing binuhatan o pag-straight sa ato ang mga plano punto dadto direksyon kauban sa Ginoo. So kana lang siguro mga igsuon nga ako ang pasalamatan nga ato ang mga higala nga kanunay nga nag-ampo kanato, kanunay mga naka-appreciate sa ato ang mga binuhatan diha sa paghatag og serbisyo ngadto kanila. Daghang salamat kaninyo kay kani usa sa mga makahatag usab namog kadasig na nanabitang usahay makaingon di ka nga, "Uy, Father, naminaw biya mi sa imuhang mga pamalandong." Nabitaw nagtuo ka nga kani imo mga buhat sa tago, makaingon ka nga murag imo lang gibuhat for the sake of kanang trabaho, pero naa po yung mga tao giday no nga makadayeg pud ani nga makaingon pud ka nga nakatandog pud sila ha. Kana bitaw nga para nimo
it is just an ordinary task and responsibility, pero kanindi ay nga tahas o responsibilidad makahatag dai og kadasig o kanang makahatag po dai og simple nga inspirasyon ngadto sa uban, which is mao po na ang dako kay reconciliation o consolation namong mga tighatag og pamalandong. So kauban sa ato mga kauban diya sa DXDD nga mo tig-edit sa ato mga video. Daghang salamat kaninyo o sa ato ang usab mga kaubang reflection givers, Father Eman and Bishop Martin, na mapadayonon kitang mga lagad sa katawhan sa labi na sa Archdiocese sa Osamis. So mga igsoon, dako na kong pasalamat usab na nag-attend kami atong miaging Domingo sa 25th wedding anniversary sa ato ang medical chief na si Dr. Jen. Daghang salamat sa imong invitation, Doktora. Uban sa ato ang governor na si Governor Waminal na mintambok usab o matipayon gyud ko nga nagsayaw-sayaw, ginamit tayo nag-enjoy sa mga kanta ug pagkaon. So og sa ato ang mga paghinigilaay nga giisip ninyo ako nga usa na usab nga tatak Mars MC member sa ospitalya sa dinhi sa Misamis Occidental. Daghang salamat sa inyo ang sense of belongingness na gipabati niyo kanako. Daghang salamat usab sa ato ang mga higala nga kanunay mga naghatag og suportang pag-ampo diya sa San Mateo Rizal na panguluhan ni Ate Laila Del Mundo og sa ato ang mainiton kay nga nagasuporta from New York, Tita Barira and family and Ate Josie and family og sa iyahang tibuok pamilya. Og Sabado and Kahandig family and Ma'am Sarah Flores and family and Ate Tita Bless og sa tanang mga naghatag og pag-ampo suporta nga in one way of the other nga kana inyong suporta makasuporta pud sa uban og makatabang usab ta. Daghang salamat kay niana. Naghimo na tong instrumento atong kaugalingon na we bring hope and inspiration and joy to others. Mga igsoon, dinhi lang ko kutob, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug panangakamutan na mapuy-an. Mulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus sama siya sa kahoy nagitanom daplin sa sapa kansang ang dahon dili gayud malaya. Og tempo sa tingbunga mohatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan na maoy magdala kanato sa atong gitinguha og padulungan ang gingarian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon, ugma na usab uban sa pangama sa atong mahal nga Birhen na si Santa Maria nga itong gitawag dinhi sa Misamis nun og Birhen sa Kuta. Ang Dios pagapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug God bless kinatong tanan.